Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez bien compris la phrase. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur la structure de la phrase. اليوم إن شاء الله غادي نركزوا على بنية الجملة. لكن قبل ذلك غادي نذكروا شنو هي لا phrase، كيفاش كتكون لا phrase et شنو هما الأنواع ديال لا phrase. D'accord? Donc, on va commencer par la phrase. Donc la phrase c'est un ensemble de mots ordonnés et qui possède un sens. يعني الجملة هي مجموعة من الكلمات المركبة والتي تحتوي على معنى. Donc le sens est obligatoire. يعني ضروري ما خص يكون عندنا le sens. D'accord? Donc وقلنا بأن la phrase commence par une lettre en majuscule et se termine par un point. كتبدا لينا بواحد الحرف كبير في الاول وكتسالي لنا بان بوين. الا كانت فراز ديكلاراتيف بوين، كانت فراز انتروغاتيف بوين دانتروغاسيون، كانت فراز اكسكلاماتيف بوين ديكسكلاماسيون، كانت فراز امبيراتيف اوسي بوين ديكسكلاماسيون. دونك على حساب لو تيب دو لا فراز. ensuite شفنا لا فورم دو لا فراز، قلنا بان عندنا جمله affirmative et جملة négative، جملة النفية. وشفنا لا فوا دو لا فراز، يعني كيفاش كتكون الجملة، واش مبنية للمجهول ولا مبنية للمعلوم، سواء لا فوا اكتيف مبنية للمعلوم، لا فوا باسيف مبنية للمجهول. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la structure de la phrase. D'accord? Donc on va commencer par la phrase simple. Nous avons déjà vu qu'est-ce que ça veut dire une phrase simple. Donc la phrase simple est appelée proposition indépendante. الجملة البسيطة هي واحد البروبوزيسيون indépendante، هي جملة مستقلة. مستقلة يعني كتكون غير بوحدها، هذيك لا phrase كافية، فيها le sens bien organisé etc. Donc elle n'est reliée à aucune autre proposition، ما مرتبطة بحتى شي proposition وحدة آخر. Donc parmi les phrases simples, on trouve la phrase verbale et la phrase nominale. من بين هذوك الجمل البسيطة كاين عندنا la phrase verbale et la phrase nominale. وقلنا بأن la phrase nominale هي الجملة الاسمية. La phrase verbale هي الجملة الفعلية. Donc c'est clair, la phrase simple c'est la phrase الجملة البسيطة. Très bien. Donc on va passer la phrase composée. من الاسم ديالها كتبان لنا composée يعني الجملة المركبة. شنو هي الجملة المركبة؟ La phrase composée est constituée de deux propositions indépendantes. هي متكونة من جوج ديال لي propositions indépendantes. يعني العكس ديال la phrase simple هما كيكونوا جوج deux propositions indépendantes مرتبطين بعضياتهم، soit coordonnées soit juxtaposées. إما coordonnées إما juxtaposées et contient donc deux verbes conjugués وكاين فيهم جوج الأفعال مصرفين. Donc la phrase composée est constituée de deux propositions indépendantes. هما جوج ديال الجمل اللي مرتبطين مع بعضياتهم soit coordonnées soit juxtaposées. D'accord? Et contient donc deux verbes conjugués. وكاين عندنا جوج ديال les verbes conjugués. Donc par exemple deux propositions coordonnées. شنو هي deux propositions coordonnées? Donc quand la phrase est composée de deux propositions coordonnées, on utilise une conjonction de coordination. ملي كيكونوا عندنا les deux phrases coordonnées يعني مربوطين بواحد les moyens اللي هما une conjonction de coordination. هما الوسائل اللي كنديروا بهم الربط ما بين les propositions coordonnées. شنو هما؟ mais où est donc hors n'écart. Donc mais ou et donc hors n'écart. كل وحده وشنو كتعني، كل وحده وشنو الاستعمال ديالها، غادي نشوفوهم بوحدهم. بحال par exemple mais l'opposition يعني الضد. D'accord? Et ou le choix يعني الاختيار etc. Donc pour relier les deux propositions ملي كنقولوا انه عندنا proposition coordonnée كنستعملوا les conjonctions de coordination باش نربطوا بينات هذوك les deux phrases. D'accord? Par exemple elles sont
heureux mais leurs parents leur manquent. أول حاجة غادي نلاحظوا أنه عندنا deux verbes conjugués, le verbe être, sont et manquer, manque. Donc هنايا عندنا جوج le verbe conjugué, c'est une très bien proposition. Comment elle est? Elle est coordonnée. علاش؟ حيت عندنا mais moyen de coordination. Donc deux propositions juste à poser. شنو كنعنيو ب deux propositions juste à poser؟ هما جوج الجمل كيكونوا متتاليين وكتكون بيناتهم واحد لو signe de ponctuation. Donc quand la phrase est composée de deux propositions juste à poser, يعني ملي كتكون الجمله مركبه من جوج ديال لي بروبوزيسيون، يعني جوج الاقتراحات او جوج الجمل juste à poser يعني متتاليين، on utilise un signe de ponctuation. كنستعملوا واحد العلامه ترقيم entre les deux propositions. خاصنا نستعملوا واحد باش نفرقوا بيناتهم، خاصنا نستعملوا واحد لو signe de ponctuation entre les deux propositions. D'accord? Par exemple, nous sommes restés amis, nous nous appelons souvent. عندنا كيما اول ملاحظه كنديرو هي عندنا deux verbes conjugués. Donc nous sommes restés amis, nous nous appelons souvent. Donc c'est une proposition juste à poser. Pourquoi? Parce qu'on a ici un signe de ponctuation. عندنا واحد علامه ترقيم اللي هي الفيرغول. Très bien. الفاصله بين هذوك الجمل. دونك هادشي علاش كنقولوا juste à poser. هما متتاليين، ها الاولى ها الثانيه وعندهم une relation. souvent على فكره كتعني دائما. بقينا اصدقاء، nous sommes restés amis, nous nous appelons souvent. كنتعايطوا دائما. داكور؟ هذه هي الجيست à poser. كيكون عندنا دو فراز وكنفرقوا بيناتهم غير بواحد لو سين دو بونكتياسيون، علامه ترقيم، غالبا كتكون الفيرغول. داكور؟ دونك لا فراز كومبلكس، الجمله المعقده، كنتمنى ما تبقاش معقده. دونك لا فراز كومبلكس contient plusieurs verbes conjugués. اول حاجه كيكون عندنا بزاف ديال لي فيرب كونجيغي، بزاف ديال الافعال مصرفين. elle est constituée d'une proposition principale. كتكون عندنا الجمله الرئيسيه et d'une ou plusieurs autres propositions subordonnées ومجموعه من لي subordonnées. دونك subordonnée عندنا لا subordonnée complétive et la subordonnée relative. غادي نشوفوهم حتى هما شنو كيعنيو. دونك قلنا ان لا phrase complexe كيكون عندنا contient plusieurs verbes conjugués، بزاف ديال الافعال مصرفين. elle est constituée d'une proposition principale، كتكون عندنا واحد الجمله رئيسيه et plusieurs autres subordonnées وبزاف ديال لي subordonnées. par exemple عندنا il fait froid mais le soleil brille donc nous sortons nous promener. donc هنا عندنا بزاف ديال لي فيرب. عندنا le verbe faire, le verbe briller, le verbe sortir et le verbe promener. Donc هنايا c'est une proposition, c'est une phrase complexe. Très bien. donc عندنا le principal il fait froid وهادو كلهم ce sont des subordonnées. d'accord? donc هذه هي la phrase complexe. كيف ما قلنا كاين عندنا فيها le relatif et le complétif. d'accord? Donc, chers amis, pour conclure, nous avons vu trois structures de la phrase. شفنا ثلاثة البنيات ديال الجملة. شفنا la phrase simple، الجملة العادية، وقلنا بأنه كيكون عندنا verbe conjugué، donc phrase verbale، وكتكون عندنا phrase nominale. et شفنا la phrase composée وقلنا أنه كيكون عندنا deux verbes conjugués، وشفنا أنها فعل juste à poser et coordonné. d'accord? et enfin la phrase complexe أو الجملة المعقدة، وقلنا بأنها كيكون عندنا فيها بزاف ديال الأفعال المصرفين، يعني plusieurs verbes conjugués، et كتكون عندنا principal et la subordonnée. donc j'espère que vous avez bien compris. et إلا كان عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح مرحبا، خليو لي في لي كومونتير وانا غادي ناخذهم بعين الاعتبار ان شاء الله.
كنتمنى تفهموا مزيان. في امان الله يعاونكم.